ang widow nga balong nga babae, gi-apply niya sa kinabuhi niya, iya pa sa dili matarong nga judge, pero giduhog man kani sa usa ka judge nga dili matarong. Unsa pagkakita nga mga alagad sa Ginoo, mga higit sa Ginoo, mga anak sa Ginoo, unsa pagkakita? Dili ba ta ibubulan sa Ginoo? Dili ba ta ibubulan sa Ginoo? Dili ba ta i-bless sa Ginoo? It's true. Mo na luwandir na mga tao kining mga klase nga mga tao nga nag-bless sa Ginoo tungod sa ilang mga klase nga mga Ako jutang ka. Amen. Ako jutang. Unya, naa ba? Dili lang kay kada. Pato Usa sa record sa Biblia nga usa ka tao nga isang amigo naghangyo sa iyang amigo ug usa lang ka pagkaon. Kada nga pag-ampo, kada nga klase nga karakter, mao ni nindot kay sundugo nato nga klase nga pag-ampo. Kaya naman, bisan tuwang gabi naghangyo siyang amigo usa tungod lang sa usa ka pagkaon. What? Kita, usa ka atong bangunan alas 11 to alas 12. Usa ka atong pulawan. Diba? Ako nagpulaw ko trabaho diya sa McDo. Nagsige ko pabalansi sa ako sarili nga. Dili ako gibilator gibilator sa bawi ko gyapon ko pa ni. Dali pa Ginoo sa buha. It's true. Muna na decide ko nga muna ko diya kay naman. Buksan ko pa trabaho, overtime mo. Trabaho diya tama alas 10 to alas 12. Kunya, mapitan akong prayer. No? Dili maayo, dili man ang Ginoo. It's true. Ang decision ko, unang dili ako ibayad ako prayer diyan sa trabaho. Una, kining tawana, hangyo o pinapay, ipabulan, gihatagan siya ang aligo, dili kitungod kay aligo siya. What? Tungod sa inungdan, nga siya, continual prayer. It's true. Continual, padayon o consistently, kanang dili mo sugod yapon. No? So muna, mga isuon, mga igala, usa ka nindot nga kanang testimony sa mga tao nga naa din sa Biblia nga ato makuha patulon nga usa makahatag sa atong encourage, makahatag ang pagdasig sa atong kalayuhan kay dili malikayan nga maluya ta sa pag-ampo. No? It's true. Mo na nga kini nga mga tawahan na akong gikuha nga testimony kay nga naman nakita na ko ning mga tawahan na ug nakahatag katabang sa ko. Muna ako mo i-share sa inyo para mabasa po ninyo ug makatabang po sa inyo kini mga testimony ni mga tawahan. So karon kinsa pa man nga klase nga pag-ampo. Ang usa nga nindot nga pag-ampo, kini pag-ampo ni Jacob. Kabalo ba mo? Kasi Jacob, una siya nahimo Israel, wala siya miundang ampo sa Ginoo, ug hadtod wala siya i-bless. What? Bisan napiang na iyang tuhod, wala gyapon siya miundang og ampo, hadtod dili siya i-bless. Usa ka nindot nga karakter dahil sa pag-ampo, kining klase nga pag-ampo ni Jacob. Usa man ang klase nga pag-ampo ni Jacob, gitawag siya importunate prayer. Kan dili mo sugot pa. Dili din mo sugot. Tanawa ra kun usa ni tabo. Ingon ang Ginoo. Basahan niyo sa Genesis chapter 32. Okay, palibasa. Genesis chapter 32 verse 26. Ato basahan na lang ako na okay. Kasi balangay ta. Genesis chapter 32 verse 26. Unsa ingon dili? Genesis chapter 32 verse 26. And he said, "Let me go, for the day breaketh." Ingon ang anghel, kanang wala na ko buhiin ako. Kaya ang adlaw ba nag-abot na, nagbanag na. Usay gitubag ni Jacob. Kay gusto lagi si Jacob mo panalangin. Gusto lagi si Jacob nga i-bless siya. Ingon siya, dili. And he said, "I will not let thee go." Dili ta ka mo yan. Except thou bless me. Hangtod dili ko nimo i-bless. So nindot day ka karakter sa pag-ampo. Kanang mumatangag alas 11 alas 12 ka muluhod ka sa Ginoo, muhangyo kang usa ka butang nya dili ka mutindog. Kung dili jud dunggon sa Ginoo. Mo na kung gihimo sa una nga ingon ko, Lord. Mumata ko alas 12 sa kadlawon. Usay alas 11 pa mumata nako. Muluhod ko og asin. What? Ingon ko, Lord. Dili ko mosugot kung dili ko nimo taga-agro o balay. Lord, dili jud ko mosugot kung dili ko nimo i-bless. Lord, dili jud ko mosugot kung dili ko mahimong panalangin. Lord, dili ko mosugot kung dili ko makabuhat ka lang. Mao ni ang klase nga pag-ampo ni Jacob akong misundog. Kitistigan na ko sundog. Kaya pa na ko. Isulay na ko. O sa resulta. Amen. Praise God, to God the glory. Nakaruting mi sa kiki, nakabalay mi wala kay kasi. Tungod na sa klase nga pag-ampo nga pag-ampo ni Jacob, nga gi-bless siya sa Ginoo tungod sa iyang karakter, the importunate prayer. Kunya gisundog lang ko nako, kunya nahitabo ko sa kuha. So ako po, encourage ko mo, sundog ko ninyo. Sulayin ninyo. Kunya makita ninyo ang resulta. No? It's true. So muna ang klase ng prayer ni Jacob. So wala yun siya gipakya sa Ginoo.
Wala yun ingon nga, wala yun ingon nga, nasayang na kaya paghampo, kanang nasayang na, bisa, gipasakitan na siya, kanang gisulaya sa Ginoo ba nga, kanang pasakitan siya, kapag undan din papabuyan, pero wala siya surrender. Mura kita po ba, usay pa ako na taglamok pa, usay sakit na itong tuhod, pag inilulumasin. May nota, tama na siguro nito, kasabot ang Ginoo, pero usay, butang sa Ginoo na, dili ko mutindog ang ito, dili ko ito bango sa Ginoo. Dili ko mutindog ang ito, dili ko ang ginausap ko nga, tama na na, naroon na po. It's true. No? Ingunaan na ako manunggan nga, nak, tama na nak, nakita na nak yung katiluan sa uwang. Kaya Victory Screech! Hello, thank you for watching. This is Gigi Katalent Vlog. Paki-likes, comments, and shares at saka paki-subscribe para updated po kayo sa mga gagawin nating mga susunod na mga video at saka paki-follow na rin po sa aking Facebook account, sa aking TikTok at saka sa aking YouTube channel. Thank you and God bless. Ingat.